Assalamualaikum and a very good morning to all. My name is Dr. Azlan and I'll be a host today. Today, we are bringing you our very last event in a spectacular lineup of happenings during the World Glaucoma Week, brought to you by the Malaysian Glaucoma Society. Ladies and gentlemen, before the COVID 19 pandemic, this is how the World Glaucoma Week used to look like. There were screening belts running side by side, patients literally on top of each other, waiting their turn to get eyes screened. However, things changed. We needed to adapt swiftly, and hence we joined together to bring you similar, if not better, experience than before. This year, our auspicious week started with the grand opening ceremony launched by Dato Nur Azmi Ghazali, our none other Deputy Minister of Health, on Sunday, 7th of March. Relentlessly, we continued on to bring you concise information regarding glaucoma through various talks, seminars, and TV shows. We also had a 100-kilometer virtual marathon run, blood donation drive, coloring contest, and games. These are hosted by esteemed hospitals throughout the country. Today, the glaucoma experts from University Malaya aim to address some of the many pressing questions that have risen during this week. But before that, it brings me great pleasure to open the stage with a short video consisting of frequently asked questions in glaucoma. Hai semua. So, sekarang kita dekat klinik mata PPUM. Kita nak sembang-sembang pasal glaukoma. Jom kita jalan-jalan, tanya apa soalan diorang ada pasal glaukoma. Jom. Jom kita tengok siapa. Wah, ada amoy cantik dekat sini. Kita tanya dia, jom. Hello, madam. Oh, hi. Sorry, nak kacau sikit boleh? Can? Saya nak tanya, Okay. ada tak apa-apa soalan pasal glaukoma? Glaucoma. Glaucoma is the one high eye pressure, kan? Yes, betul. Actually nak tanya, boleh tak saya drive kalau ada glaucoma? Good question. Let's see. Okay, jom kita cari mangsa seterusnya. Oh, ada abang baju merah kat situ, jom. Hello, selamat petang. Okay, Encik, saya nak kacau sikit, boleh? Boleh. Kenapa? Saya nak tahu, Encik ada soalan apa-apa tak pasal glaukoma? Oh, itulah saya pun baru tengok pamphlet pasal Minggu Glaukoma Sedunia ni. Sebenarnya siapa yang boleh buat glaukoma screening ni ya? Semua pesakit ke atau ada orang tertentu je yang boleh buat glaukoma screening? Kita akan lihat seterusnya. Okay, kita tengok kakak-kakak tu pula ya. Okay. Alright. Hai. Datang sekali. Okay, nak tanya soalan boleh? Boleh, okay. Ada tak apa-apa soalan pasal glaukoma? Siapakah yang berisiko tinggi untuk mendapat glaukoma ni? Bagus soalan tu. Akak ada nak bertanya apa-apa? Apa gejala-gejala tanda-tanda glaukoma Okay, kita akan lihat selepas ini. Oh, tu nampak macam ada anak dengan ayah. Kita tanya dia orang pula. Hai puan. Oh ya, hai. Saya nak tanya soalan sikit boleh? Okay. Tahu ada tak apa-apa soalan pasal glaukoma? Oh, ayah saya ada glaukoma. Jadi, apa yang saya boleh bantu dia di rumah kalau dia ada glaukoma? Oh, soalan yang sangat bagus tu. Ya, jom. Hai puan. Nak tanya soalan sikit dia. Apa soalan nak tanya? Ada apa-apa soalan pasal glaukoma tak? Apa tu glaukoma? Oh, apa tu glaukoma? Okay. Alright. Hai. Hello. Saya nak tanya soalan sikit boleh? Boleh? Ada apa-apa soalan pasal glaukoma tak? Pasal glaukoma, kalau saya ada glaukoma, saya boleh jadi buta tak? Interesting. Saya rasa kita ada masa untuk satu lagi soalan. Jom. Okay, kita tanya gentleman tu. Hello. Sorry, kacau. Hai, hello. Saya nak tanya soalan sikit boleh? Boleh. Okay, saya nak tahu, Encik ada apa-apa soalan pasal glaukoma tak? Oh, pasal glaukoma
Ya, jikalau seseorang tu mempunyai diberitahu bahawa tekanan mata tinggi kan, adakah ia glaukoma? Okay, that's actually a very interesting question. Let's see. So if you want to know the answer to these boiling questions, I urge you to stay till the end of the program. Now, before moving on, a little segue from our event, I would like to invite everyone to surf the website glaucomapatients.org. It is hosted by the World Glaucoma Association to know more about glaucoma at your own leisure. Now, I would like to bring you into a journey through the eyes of a patient getting his eyes checked for glaucoma. The next video is brought to you by a veteran celebrity who requires no introduction whatsoever, the one and only Datuk Jalaluddin bin Hassan. Hai semua, hari ini kita akan bersama dengan seorang tetamu istimewa. Hari ini kita bersama dengan Datuk Jalaluddin Hassan untuk bersama mengikuti pengalaman beliau menjalani pemeriksaan mata di Pusat Perubatan Universiti Malaya. Pernahkah anda tertanya apakah yang dilalui oleh seorang pesakit apabila beliau melakukan pemeriksaan mata? Ada beberapa proses pemeriksaan mata untuk seseorang pesakit apabila beliau datang ke klinik mata untuk menjalani pemeriksaan mata. Salah satu daripada proses tersebut adalah checking for visual acuity untuk melihat ketajaman mata. Pesakit akan diminta untuk membaca beberapa barisan huruf untuk menentukan tahap ketajaman penglihatan mata pesakit itu. F, H, O. Masalah refraktif seperti rabun jauh, rabun dekat dan juga silau akan juga diperiksa oleh optometris. E sahaja ya. E, Tengok sahaja. saya tengok kat light. Tak, tengok dekat E. Oh. Lebih sama. Jelas merah. Okey, kalau yang ni lebih hijau. lebih pada hijau. Mana nampak lebih baik, lebih jelas? Nombor 1 atau 2? Nombor 2. 1 jelas. O, T, L. Okey, ada beza. Saya tambah bagus ke? Lebih jelas atau Tambah lebih jelas. tambah lebih jelas? Selain dari penglihatan untuk jarak jauh, penglihatan untuk jarak dekat seperti untuk bacaan juga akan diperiksa. Yes, akhirnya saya kena kecilkan mata. Rest very clear. Ini boleh baca tapi saya kena tengok betul lah. This is much more clearer. Ni boleh nampak? Yes. Setelah pemeriksaan peringkat ini selesai, preskripsi yang mengandungi bacaan refraksi pesakit akan diberikan. Kanan ni ada volt 100, kata 100 lah. Kata ada silau 50, yang mata kiri 75, ada silau 25. And then untuk baca ni ada tambahan 275. So beza dengan specs. Selepas itu, pesakit akan menuju ke bilik doktor untuk sesi konsultasi dan pemeriksaan. May I know if the visit that you are coming in, you check your eyes, right? Right.
Pesakit harus diperiksa melalui slit lamp examination di mana kami akan cek tekanan mata. Ya, ada alat dinamakan Goldman tonometer yang akan dapat memeriksa tekanan mata dengan tepat. Untuk mengurangkan ketidakselesaan pesakit, ubat kebas akan diberikan sebelum pemeriksaan bermula. Something, that's why we put ubat pelali dulu. So this is just an eye drop. Bila letak ni, your eyeball jadi kebas lah for about 5 minutes or so. Yeah? And we have to give you an orange eyeshadow so that we can measure the pressure. So we need these two things. Yeah? So all I need you to do is tengok ke depan saja, ya? Jangan ikut lampu. Just look straight ahead saja, ya? Don't worry. Jangan tengok lampu. Jangan ikut, tak perlu ikut. Tak perlu. Just look straight ahead. Like look beyond me. Pemeriksaan tekanan mata akan dilakukan menggunakan Goldman Applanation Tonometer di mana prisma Goldman Applanation Tonometer itu akan menyentuh bahagian kornea pesakit. So your pressure dalam mata 15. Normal selalunya kurang dari 21. So that's fine. Kami akan meletakkan satu kaunter di atas bola mata pesakit untuk melihat longkang dalam mata, sama ada dia longkang yang terbuka atau longkang yang tertutup. Jenis longkang tu buka ke atau tertutup. So cara dia Which is better? Which is better? Buka ke tutup? Which is better? Buka is better, tapi ada juga glaukoma yang walaupun longkang dia terbuka, dia tak lawas. You know, so imagine like the pipe and the sink. Okay, so the pipe is always open. So your sink hole tu should always be open, so the water is flowing. And this is inside the eyeball. It's not the tears that you cry. Ya, yang kita menangis ni lain, dekat luar bola mata, ni kat dalam bola mata. Okay? So anyway, this is how we actually look at your drain. Okay, this lens I have to put it on top of your eyeball, but again because of the ubat yang tadi, so you won't feel anything lah. Ya, we just nak tengok longkang tu terbuka atau tertutup. Ya, it's nice and open, great. It would be nice if you have the concurrent. It's got some scoliosis line a bit. Great. 4. Okay, great. You're alright? My left eye. Okay. Don't follow my fingers. Tell me how many fingers you see. Kalau macam ni. This one. Okay, now look at my eye. Seterusnya, jika kami dapati bahawa urat mata itu disyaki ada penyakit glaukoma, pesakit akan menjalani pemeriksaan medan penglihatan di mana kami akan menggunakan instrumen yang dipanggil Humphrey visual perimetry. This is terlampau kasar, too gross. So we have a special machine where you will be playing at the computer game.
Humphrey Visual Field Test adalah satu pemeriksaan berkomputer di mana ianya bertujuan untuk mengesan jika terdapat sebarang masalah pada medan penglihatan pesakit. Saya pandang yang tu. Nanti saya letak charger. Yang ni kat sini ya? Depan. Depan. Bagus ya. Okey Datuk, sekarang ni mata kena fokus kat lampu yang depan ni ya. Fokus sini saja. Nanti nampak lampu tu keluar atas, bawah, kiri, kanan, terang ke tak terang, nampak dia keluar, tekan ya. Mata kena fokus kat depan je ya. Buka lampunya. Tu. Okey, dah. Ada peminat. Selepas selesai ujian medan penglihatan, ujian seterusnya pula adalah untuk mengukur ketebalan kornea. Ini kerana ketebalan kornea boleh memberi kesan kepada bacaan tekanan mata pesakit. Selepas itu, ubat untuk mengembangkan anak mata dititikkan ke dalam mata pesakit. Dan sementara menunggu ujian seterusnya, dengarkan nasihat daripada Datuk Jalaluddin Hassan. Harap ada kesedaran untuk memeriksa mata-mata mereka. Jangan tunggu dah kritikal baru nak buat pemeriksaan. Saya rasa mesti bermula daripada sekarang untuk memastikan mata kita sihat, ya, untuk kita menjalani kehidupan yang sihat. InsyaAllah. Selepas itu, imej urat mata pesakit akan diambil untuk dianalisa. Imej urat mata dan juga lapisan retina pesakit diambil menggunakan mesin OCT, iaitu Optical Coherence Tomography. Pemeriksaan ini boleh mengesan jika terdapat apa-apa masalah pada struktur-struktur tersebut. Jadi kami perlukan info tekanan mata, analisis urat mata dan juga medan penglihatan ya, untuk kami mendiagnoskan penyakit glaukoma. So masalah dengan glaukoma is this, the wire ni yang rosak. So it doesn't matter kat depan ni cantik, you won't be able to see if this is damaged. Ya. So kalau in glaukoma, this is damaged because the pressure kat dalam ni tinggi. So kenapa ada tekanan dalam mata? Sebab dia ada air yang mengalir, and the pipe air dia somewhere here, dia punya drain pun kat dalam. So it should be circulating, but as I mentioned just now, kalau longkang tu tersumbat, the pressure will rise. So dia tekan kat sini, yang ini makin lama makin rosak. Okay. Alhamdulillah, in your case everything's clear. You do not have glaucoma. Alhamdulillah. So your nerve is very healthy. Your eye pressure yang kita ambil tadi pun saya dapat 15. Jadi hari ini saya dapat tahu permasalahan mata saya sejauh mana dalam umur 67 tahun ini, apa yang permasalahan dari mata saya ini. Ya, saya melalui berbagai pemeriksaan, berbagai mesin yang digunakan untuk memeriksa mata saya. Alhamdulillah, permasalahan mata saya ialah katarak. Ya. Tapi doktor menenangkan saya, tak perlu bimbang, ya, kerana dia masih boleh digunakan lagi. Ya. Cuma harus menjalani pemeriksaan setidak-tidaknya setahun sekali. Kita harus menjaga kesihatan mata kita, bukan saja mata, kesihatan seluruh badan kita, ya. Dan terima kasih kepada Profesor Dr. Mimi, dan satu pengalaman yang tak dapat saya lupakan, ya. Rupanya mata ini sangat berharga pada kita, ya. Jadi saya rasa sama-samalah kita menjaga kesihatan mata kita, ya, supaya kita dapat hidup sihat, ya, dan dapat menggembirakan hati seluruh keluarga kita.
terutama orang yang tersayang. Thank you. Assalamualaikum. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, Datuk Jalaluddin Hassan telah menjalani pemeriksaan mata. Anda bila lagi? And now, for the time we are all waiting for, it brings me great honor to introduce three of my very own teacher, my very own lecturers, my mentors, and my idols. Professor Dr. Mimi Wati Zahari, Associate Professor Dr. Norlina Ramli, and Associate Professor Dr. Amir Samsudin. In unison, they are the beating heart of the glaucoma service in the University Malaya Medical Center. So without further ado, let's dive into the question, shall we, Profs? Okay, So, we shall. so the first question was, apakah itu glaucoma? What is glaucoma? Okay, who wants to have a go? Lynn, I already explained in the in the video just now. Okay, I suppose glaucoma is, shall we do it Malay? Yeah, okay. Glaucoma is adalah satu penyakit di urat saraf di mana kerosakan dialami terutama disebabkan tekanan mata yang tinggi. Tekanan mata yang biasa adalah antara 10 hingga 20. Tetapi dalam glaukoma ada kemungkinan yang tekanan mata itu lebih tinggi. Ada juga jenis glaukoma yang tekanan mata rendah juga, tapi itu different subset. Dan masalah glaukoma ni ia penyebab kebutaan yang utama yang tidak boleh non-reversible. Jadi dan masalah dengan glaukoma ialah dia tak ada simptom, tak ada gejala sampai ke tahap akhir. Jadi peningkatan kesedaran terhadap penyakit glaukoma adalah amat penting dan terutama kepada grup-grup yang lebih susceptible lah, yang I think we will discuss that, right? Yeah. Yep. Yeah. So essentially, yeah. Yeah, so that brings nicely to the next question. Siapakah yang berisiko tinggi untuk dapat glaukoma? Yeah. Shall I take that? Yeah, So, please, Prof. Okay. Basically usia lah. The older you are, lagi tua, lagi senang nak dapat, and that's why kita start screening ya. Glaucoma patients above 40 years old. Family history, kalau ada sejarah mempunyai glaukoma, sama ada mak bapak, adik-beradik, bukan suami isteri ya. So because glaucoma can be passed down genetically. So kalau ada sejarah dalam keluarga sesiapa yang ada glaukoma, please come for a check-up. Sesiapa yang ada rabun mata. Nah, yang ini pula ada dua jenis rabun. Rabun dekat dapat glaukoma yang lain, rabun jauh dia punya risiko untuk glaukoma yang lain. Siapa yang rabun jauh ataupun myopik, maknanya susah nak nampak jauh, yang itu lebih berisiko kepada primary open angle glaukoma, glaukoma sudut terbuka. Siapa yang rabun dekat, susah nak baca, selalunya berisiko untuk mendapat glaukoma sudut tertutup. Ada banyak risk factor ya yang in the previous talk, saya ada ceritakan pasal pesakit yang mengambil steroid, yang itu pun risiko besar mendapat glaukoma. Did I miss anything else? Diabetes, hypertension, not really proven yet, but ada linkage lah. Hypertension yes, but not very strong link lah to glaucoma. You mentioned family history kan? Prof? Yeah. Prof Amir? Any words to add, Prof? Oh, Yes, right? He's frozen for a while. I think he's frozen. Oh, dear. Just what I was worried about. Yeah, but I think risk factors, basically those are the main ones lah kan, the ones that's mentioned. Yeah. Yeah, smaller risk factors such as blood loss as well, isn't it, Prof? Yeah.
So kalau Severe misalnya blood loss. yes. So glaukoma yang tekanan tak tinggi tu dia punya risiko dia lain pula. So glaukoma ni ada tekanan tinggi, ada juga walaupun kita kata glaukoma tu tekanan mata mesti tinggi, tak semestinya. Ada juga yang tak tinggi. Tak tinggi tu bermaksud kurang dari 21 mm mercury, iaitu ukuran yang standard yang kita gunakan. Tapi ada juga orang yang dia punya tekanan 15 for instance pun masih dapat glaukoma. So 15 tu maknanya terlampau tinggi untuk mata individu tersebut. So sesiapa yang ada yang kita panggil normal tension glaukoma yang tekanan tak tinggi, dia punya faktor risiko dia lain. Salah satunya adalah penyakit migraine, ada yang penyakit kita panggil Raynaud's phenomenon. Dia punya jari cepat jadi biru bila pergi tempat sejuk. Sesiapa yang ada a lot of blood loss previously. Sesiapa yang dia punya blood pressure terlampau rendah. Tapi ini pun dia complicated juga. Kita kata terlampau rendah tapi kebanyakan mereka adalah pesakit yang ada darah tinggi tapi overtreated. Maksudnya ubat untuk darah tinggi tu terlampau kuat. Jadi malam-malam masa tidur, masa kita relax, automatically kita punya tekanan darah turun and dah lah dia makan ubat lagi. So jadi suddenly there is what we call a dip, dia punya blood pressure tiba-tiba turun secara mendadak lah masa dia tidur. Yang masa tu urat mata tak dapat cukup bekalan oksigen. Yang itu menyebabkan kita panggil normal tension glaukoma. Okay. So kemudiannya ada soalan di sini, apakah gejala ataupun tanda-tanda glaukoma? Or are the signs symptoms of glaucoma? Prof. Amir, you want to take this one, Prof? Okay, I can. Jadi untuk kebanyakan pesakit, terutamanya di waktu kalau penyakit ini sendiri masih di peringkat awal, memang tiada gejala-gejala dari glaukoma. Ini adalah antara masalah yang terbesar di kalangan pesakit glaukoma, di mana pada peringkat awal, peringkat pertengahan, mungkin langsung tak ada gejala dari glaukoma kerana kepada pesakit penglihatan mereka masih elok, masih terang. Masalahnya adalah mungkin penglihatan sisi atau peripheral vision mereka yang perlahan-lahan akan berkurang. Jadi kebanyakan pesakit mungkin tidak sedar bahawa mereka ada kekurangan dalam penglihatan mereka. Kebanyakan pesakit yang ditemui mempunyai penyakit glaukoma, mungkin dia datang jumpa doktor mata ataupun optometris untuk masalah yang lain. Kadang-kadang mereka datang dengan masalah jangkitan mata, kadang-kadang kerana ada kecederaan mata yang lain, dan secara kebetulan mereka dijumpai dengan kesan-kesan glaukoma lah, seperti tekanan mata yang tinggi ataupun urat saraf mata mereka telah nampak macam dijangkiti glaukoma. Jadi ini adalah antara masalah utama glaukoma, di mana pada peringkat awal, peringkat pertengahan tiada gejala langsung. Orang putih kata it's a silent thief of sight. Pasal kebanyakan pesakit kalau diorang datang dengan glaukoma, mereka datang pada peringkat yang akhir, di mana mungkin treatment tu mungkin sudah susah untuk membaikkan mata mereka lah. Thank you. That's exactly it. Okay, kalau saya nak memberitahu di sini bahawa kalau ada soalan-soalan, para penonton boleh postkan di dalam Facebook, dan saya akan membacanya kepada Prof. Seterusnya saya ingin bertanya, kalau ada glaukoma, bolehkah saya menjadi buta? Can I go blind from glaucoma? Can I answer that? Yes, Prof.
my answer will always be yes, of course. You know, basically to drive in the fact that it is a very serious disease, jangan take it lightly, because the problem is macam kita tahu dia tak ada simptom. So bila tak ada simptom tu mata masih terang lagi, they feel, oh, I don't have glaucoma, I don't have anything else. And macam kita tahu ubat yang dia terpaksa bubuh tiap-tiap hari sepanjang umur tu, sepanjang hidup tu, itu yang menyebabkan simptom. Ubat-ubat selalu yang jadikan mata merah, gatal, ada allergic reaction dan sebagainya. So sometimes patients rasa, oh, tak ada ubat, lagi lega, lagi best, lagi tak ada rasa apa-apa. So you must drive in the fact that memang boleh jadi buta. However, in glaucoma yang sudut terbuka, because dia perlahan tau, dia curi medan penglihatan tu, bukannya suddenly few days later you can't see, tak, it's very very slow. Yeah, so walaupun if a person is diagnosed with glaucoma, I tell them not to worry, because the risk of being blind is memang a lot reduced kalau kita dapat kawal tekanan intraocular. Dengan apa cara sekalipun lah, ubat ke, pembedahan ke, laser, whatever, tapi janji tekanan yang menyebabkan kerosakan mata tu kita turunkan sebanyak 20 hingga 30%. So insyaAllah kita boleh kawal dia punya kemudaratannya lah ataupun progression. Yeah. But however ada about 20% of patients yang memang kita buat macam mana pun urat mata pun masih juga bertambah teruk lah. So basically kita punya main aim, kita tak nak pesakit itu menjadi buta dalam his lifetime. So whatever years you have left, we don't want you to be affected by your blindness. But again, as I said, is a very slow disease. Kita tak perasan pun dia curi. As I mentioned in the previous talk, when we look straight ahead, dia curi dekat tepi sini, sikit je, secubit je. So it doesn't really affect the eye that much initially lah. Angle closure glaucoma, yang itu cerita lain. Yeah? That one sebab pressure terlampau tinggi suddenly, dan kalau kita tak turunkan tekanan secara mendadak, memang efek dia lebih teruk daripada glaucoma sudut terbuka. So yes, memang boleh menyebabkan kebutaan. Yeah. Thanks Azlan. Baik, terima kasih Prof. So kemudiannya, I think we have already answered this question, but I'm going to just say it again. If my eye pressure is high, do I have glaucoma? Kalau tekanan mata saya tinggi, adakah saya menghidapi penyakit glaucoma? Shall I take that question? Yes, please, Prof. Din. I think so tekanan mata tinggi by definition bila diukur adalah lebih dari 20. There is a condition called ocular hypertension di mana individu tu mengalami tekanan mata yang lebih dari 20, mungkin tahap 25 atau kadang-kadang 30, tetapi mereka tidak ada kerosakan urat saraf. Dan melalui definisi glaukoma, kalau tiada kerosakan urat saraf, maknanya tak ada glaukoma lah. Jadi condition ni walaupun selalu found incidental lah, tak ada orang yang akan cakap, oh saya rasa tekanan mata saya tinggi, dan bila dia check memang tinggi. Selalu condition ni, ocular hypertension, perlu dipantau. Sebab it has been shown in studies that some of them do progress to glaucoma. So dia macam, in some cases it's a pre-glaucomatous condition. Jadi perlu dipantau, kadang-kadang perlu juga guna ubat untuk kawal, dan tapi individu begini have a very good prognosis sebab like I said, tiada kerosakan yang pada urat saraf, jadi chances of going blind almost zero lah kalau dipantau dan monitored throughout their lifetime. Yeah, sorry, did you mention about the ketebalan cornea or did I miss it just now? No, I did mention about ketebalan cornea. Yeah. So ketebalan cornea adalah penting juga untuk this condition, di mana kalau cornea tu tebal, it is a good thing. Maknanya tahap pressure tu yang diukur adalah lebih tinggi dari actual pressure. Jadi tapi kalau cornea itu nipis dan tekanan tinggi,
the risk to dapat glaukoma adalah higher lah, lebih tinggi. Jadi pemeriksaan ketebalan kornea is an essential examination in the assessment of glaucoma of patients. So for the audience the cornea is like the glass surface of your watch. So cornea tu itulah kalau misalnya cornea tu tebal, tekanan yang kita ambil tu macam overread. It's like a overreading of the pressure. So katakan you have a cornea yang tebal, katakan kita dapat tekanan dalam 25, sebenarnya tekanan terhadap urat mata tu kurang It's actually probably 21, 22 kan. Tapi kalau terbalik pula, kalau cornea tu nipis, katakan kita dapat tekanan mata 18, but sebenarnya actually on the nerve is actually higher. So selalunya dalam cornea tempat tu tak apa. It's good to be fat in the cornea. Alright? Nowhere else. Yes. Right. And actually bring to that point, a thinner cornea has higher risk of developing glaucoma, right, Prof? Yeah. I don't know whether we should mention here about LASIK surgery and how that would impact on the measurement of pressure in eyes with glaucoma. So kalau seseorang individu sudah menjalani operation LASIK, iaitu untuk laser untuk membetulkan rambut jauh, ia mungkin menyebabkan error dalam measurement of intraocular pressure. Jadi some people measure normal tapi sebenarnya pressure dia tinggi. So it does complicate our assessment of patients for glaucoma. So jika ada history of buat LASIK, make sure mention kepada doktor yang sedang memeriksa sebab they definitely have to take that into account. Yeah. Betul. If I can add to that patients yang LASIK ni sebab risiko untuk glaukoma tinggi untuk mereka sebab they are short sighted, that's why dia buat LASIK. So being short sighted adalah risiko to get glaucoma. And then lepas LASIK pula your pressure is artificially lower. So pergi check every year pun dia kata tak apa, 15. And then by the time they come to us memang dah teruk glaukoma. So ramai juga kerosakan. Yang kena. Yeah. Thank you, Prof. So the questions are pouring in from Facebook. Thank you so much for the questions. We will be KIV answering it in a short while. But before that, let's get to the video punya questions. Boleh tak memandu kalau ada glaucoma? Can I drive if I have glaucoma? I think this is open to the floor. Any one of the profs? Can someone drive when they have glaucoma? Amin, do you want to jump? Okay, dia soalan ni pun agak dia sepatutnya pasal masalah glaukoma ni melibatkan penglihatan sisi Kita banyak kali kita jumpa patient di mana yang ada pesakit glaukoma, mereka datang, dia kata mereka ada langgar sini, langgar sana, tengah bawa kereta, mereka tidak melihat objek yang datang dari sisi. Terus ke hadapan mereka boleh nampak dengan agak terang, tapi penglihatan kadang-kadang macam mungkin dia orang langgar tepi jalan curb, ataupun kadang-kadang dia tak nampak kalau ada pesakit yang kalau ada orang yang tiba-tiba nak lintas jalan, mereka tak nampak orang-orang yang berada di tepi jalan. So memang glaukoma ini boleh mengurangkan atau menambahkan risiko mendapat aksiden. Ya, terutama sekali yang teruk kan, Prof? Yes, betul. Kalau situasi di Malaysia, kalau mengikut Jabatan Pengangkutan Jalan, mereka tidak memaksa pesakit-pesakit glaukoma untuk menjalani pemeriksaan mata yang seelok-eloknya. Kalau kita bandingkan dengan negara seperti di UK, pesakit glaukoma mereka bukan dikerahkan tapi mereka di-encourage untuk membuat ujian mata yang agak ketat untuk mengawasi
gejala glaukoma ni lah, iaitu masalah kekurangan pandangan sisi. Tapi di Malaysia dengan JPJ kita kita belum enforce lagi. Ya. So jawapannya kepada patient memang tapi kita sebagai pesakit glaukoma kita patut sedarlah, ya, kalau kita ada masalah glaukoma yang dah moderate, yang advance, memang ada masalah dengan pandangan sisi, memang akan ada kebarangkalian yang lebih besar untuk terlibat dalam kemalangan. Jadi kita sendiri kena ambil keputusan untuk kurangkan pemanduan ataupun berhenti terus. Ya? Walaupun JPJ tak ada kata, oh you tak boleh nak bawa kereta, tapi kita dengan sendirinya lah kita patut sedar untuk kurang. Apa yang kita tak nak, ya, adalah kemalangan tu mungkin tak berlaku pada kita tapi berlaku pada orang lain yang kebetulan nak cuma lintas jalan, kita langgar mereka yang terlibat, kita dah duduk dalam kereta tak ada masalah, mereka yang kena langgar kereta, diorang patah itu, patah ini. Ya? Okay, thank you. Betul. Alright, thanks Prof. Very insightful answer to the JPJ. Kemudiannya saya ingin bertanya, my dad has glaucoma, how do I help him at home? Ayah saya ada glaukoma, bagaimana nak bantu pesakit glaukoma di rumah? Yeah, can I answer that? Yeah, so basically in the elderly, bukan saja because of their limited vision, but the frailty, the osteoporosis. I just had my mate having the hip fracture. So it's like there's a lot of things like this. There's already ada masalah in their movement in the first place. So in glaucoma with the narrow vision too, I think number one, of course, it depends on severity lah disease. Kalau and we're talking about glaucoma which is already severe, yang almost tunnel vision. And also depends which part of the medan penglihatan yang hilang. Like I mentioned in the talk, some glaukoma ni kadang-kadang dia curi bahagian bawah dulu, lepas tu baru dia berjangkit ke atas. So kalau dia curi bahagian bawah dulu, that's the problem. Okay, sebab turun tangga, kita nak tengok bawah, kita nak baca pun susah, kita nak makan, everything kita guna medan penglihatan yang the bottom portion of our visual field. So in that case, you must make sure tak ada halangannya in the pathway for the patient to walk through in the house. No dangerous staircases, for example, no slippery surfaces. And for cases yang betul-betul advanced, because in glaucoma, you tend to lose dia punya what we call contrast sensitivity. Kalau boleh, katakan kita hidangkan lauk pauk ke apa-apa kan, kita guna kontras yang berbeza lah. So for example, kalau kita hidangkan makanan, make sure pakai pinggan yang putih. So dia nampak makanan tu colour lain ya. So kita play with the contrast. Another thing, sebab glaukoma ni katakan dia attack mata sebelah dulu, teruk sebelah still okay. Dia punya depth of perception tu tak ada. So macam dia nak tuang air panas, nak tuang air dalam teko ke apa, daripada teko ke cawan ke, memang it's dangerous for them. And if you all attended the opening ceremony sajak dari Prof. Liza Syamini tentang secawan kopi, tiba-tiba pecah, berderai on the floor, itulah, that one dah kiranya dah really advanced glaucoma. So elakkan menggunakan cawan kopi yang mahal lah, cawan plastik lah, supaya tak bahaya. Yeah. Okay, Prof. I think Yes. the other aspect of glaucoma care by relatives is the ubat. Jadi, I think if you are the carer atau penjaga untuk pesakit glaukoma, it would be useful for you to set up reminders for the patient sebab ubat dia kadang-kadang 2 kali sehari, kadang-kadang ada 2-3 jenis ubat. Jadi, for glaucoma patients, they need reminders to put in the medicine. So, perhaps somebody who is tech savvy can put alarms or on their phones or something to remind patients to put in the medication pada waktu yang tepat lah. So that is equally important aspect to look into for care of the glaucoma patient. Right.
Anything to add, Prof. Amir? No, I think both Prof. Mimi and Prof. Nolina have addressed the important things lah. Yes, not only the kesan-kesan dari penyakit itu, but juga pada kesan-kesan kepada pesakit itu sendirilah, kita kena address both. Ya. Jangan kita lupa pula, sometimes kita bagi ubat-ubat ni, kita control kita punya we're just treating ourselves, we're not actually treating the patient. Jadi kita kena always remember that the patient itself is important lah. True. Yeah. Okay, so those are all the questions from our video answered. Shall we move on to Facebook questions? And I think they are really interesting questions. So the first question is from Fairul Miran from Facebook. Glaucoma patient, especially yang baru buat surgery pembedahan glaukoma, can they take the COVID vaccine, and is there any complication, Prof? Shall I answer that? Yes, please, Prof. Okay. Pada pendapat saya, I think so far setahu kita tak ada masalah yang melibatkan COVID vaksin dengan apa-apa sakit mata, and pada saya pun pada apa-apa sakit yang pada badan yang lainnya yang dah dipastikan. Ya, adalah case report ini. Tapi definitely dari segi mata ataupun dari pembedahan mata, saya rasa mungkin tak ada kesan-kesan yang serius lah yang telah dilaporkan. Ya, walaupun telah baru buat pembedahan. That's all I have to say. Yeah, I think there's no major contraindication from glaucoma. Yes. With vaccine. Jadi selepas pembedahan tu doktor-doktor jadi kena ikutlah apa-apa yang macam ubat-ubatan lain perlu diperlukan, ya, pantang-pantang yang lain tu yang seperti doktor akan beritahulah. Itu janji kita ikut. Yang itu saya rasa memadai dan tak ada masalah dengan mengambil vaksin COVID. Okay, thank you, Prof. So there's another question here from Ronnie Chai. Would individual under the age of 40 be at risk for glaucoma, under 40 years old? Yeah, so there is a condition, two things. One is of course congenital glaucoma, di mana the glaucoma happens when the baby is still in the womb. So bila keluar-keluar tu memang baby tu dah ada glaucoma. So kita panggil congenital glaucoma, and disebabkan mata baby dia masih lembut ya for the first 2 years, tekanan mata yang tinggi tu akan mengakibatkan bola mata baby tu besar. So again kalau nampak baby yang comel, mata besar sangat lebih, and then nampak macam a bit bluish tu, you have to think, oh, could it be glaucoma? And then selalunya congenital glaucoma, baby mata besar, slightly bluish, greyish haze on the cornea, and a lot of tearing, asyik berair je mata. So the parents should bring the child for examination quickly lah. Another type is yang kita panggil juvenile open angle, yang ini memang ada very strong family history, di mana usually the parents, one of the parents ada glaucoma, and yang ini it starts age of masa teenager, less than 20, and by the time they are 40, my goodness, kalau tak perasan memang dah buta teruk. Yeah, and this is a very very big problem, especially when especially when they because it's a very strong family history kan, and certain communities they have what we call consanguineous marriage kan, maknanya kahwin bersaudara. So usually anak beranak pinak semua pun ada membawa gene tersebut lah. So kalau less than 40 still boleh dapat ya. Yeah. I think to summarize, walaupun glaucoma is mostly a disease of the elderly, individuals under 40 can get glaucoma, and those are in particular patients who have positive family history, who have had refractive surgery, LASIK macam tu. Another group is those who are on steroids. I think we have to stress that
some young people are put on steroids for whatever condition, either penyakit autoimmune atau asthma and steroid long term. Mereka juga patut, very important to have a screening for glaucoma sebab penggunaan ubat steroid juga boleh menyebabkan glaucoma. So very important to screen in this young people. Yeah. That steroid bit actually comes nicely to our next question, which is does supplements, for example, antioxidants, vitamin E, ginkgo biloba helps for advanced glaucoma patients? Ke buang duit je? Buang duit aja. I don't know who is going to answer this. Shall I answer that? Yeah. Yes, please, Prof. Okay, so dalam kajian lah, antara sebab-sebab yang satu sebab yang kononnya mengakibatkan glaukoma is macam oxidative stress. Jadi stres daripada mungkin ada radang dalam yang berdekatan dengan saraf optik mata. Jadi di samping tu ada kajian saintifik yang menunjukkan especially dalam kajian makmal diorang cuba ubat ni termasuklah antioksidan letak yang barang-barang ni berdekatan dengan saraf optik sama ada cells ataupun binatang yang dalam makmal mereka jumpa dan ada efek yang positif kepada saraf ataupun sel mata lah. Tapi satu masalah yang besar, bukan masalah besar tapi yang sukar ialah walaupun dalam kajian makmal kita boleh buktikan bahawa ubat-ubatan ini ataupun supplements ini ada kesan positif kepada sel ataupun saraf, tapi bila kita cuba bagi pada manusia dalam keadaan live, nampaknya macam efek itu kurang daripada apa yang dijumpai dalam makmal. Jadi tapi kita masih membuat kajian makmal yang berterusan untuk cuba untuk bagaimana kita panggil ni translational makmal ke dalam real life situation lah, situasi sebenar tapi buat masa ni pada pendapat saya mungkin kita tak ada strong atau hard evidence bahawa ubat-ubatan ini, supplements ini boleh membawa kesan yang betul-betul positif pada especially dalam sakit glaukoma inilah kalau apa yang kita telah jumpa yang kita yakin boleh menolong dalam glaukoma, kita akan bagi kepada pasien. Doktor mata selalunya akan memberi nasihat yang berpatutan kepada pasien lah. Tapi yang segala supplements ni untuk penyakit glaukoma, pada saya pada waktu ini masih belum evidence dia atau bukti-bukti dia masih belum kuat lagi. But having said that, if I may add, I think of all the supplements like ginkgo biloba, so sebab studies ada yang kata ada change, ada yang tak ada change, but there's no detrimental effect on the nerve lah. So basically, you have your patients memang dah tak tahu nak pergi ke mana lagi, pressure dah rendah, and yet the glaucoma still gets worse. So I actually personally do prescribe them to take the ginkgo biloba tablets, provided that they are not on any other agents yang mencairkan darah. So basically kita nak improve the blood flow to the nerve. So ginkgo biloba does just that. Dia buatkan your darah cair sikit lah. Tapi katakan patient tu memang dah sakit jantung, on Plavix lah, on aspirin lah, tak payah lah. But usually and if they ask for it, I would prescribe it, at least ginkgo biloba. What about these special vitamins or drops that's been sold on social media that can cure glaucoma, myopia, cataracts? What about those, Prof?
Maybe we should invest in those companies. No, just kidding. No. I think the general public is very sebab ada banyak web page yang selling these products and they guna gambar ophthalmologist untuk endorse dan itu semua fake news ya. Kalau kita boleh masuk Mythbusters tu, I think it should be that because a lot of fake sort of adverts going around. Jadi sila tanya doktor mata anda tentang apa-apa supplement lah kalau ada soalan. Betul. Okay, so I think we have maybe one last question before we're ending the session. So this question comes from, I'm not sure, social who. A patient said that the doctor has recommended glaucoma surgery. He is asking if the vision will be restored after surgery. It's going to $1 million question. $1 million. Yeah. I think, yeah. Yes, no, please go ahead. Please go ahead. Go ahead. Oh, Azlan, yeah. Sorry. Prof Amin. Okay. Please go ahead, Prof. Okay, my opinion on this, for most patient, untuk kebanyakan pesakit yang mempunyai masalah glaukoma ni, pembedahan ini mungkin tak akan memberi apa-apa kesan positif, tak akan membaikkan apa yang telah hilang, apa yang telah rosak. Pasal ini masalah saraf. Masalah saraf selalunya kalau dah rosak, dia memang rosak lah, tak ada ubat-ubatan yang boleh membantu membaiki saraf yang dah rosak tu. Apa yang kita boleh buat ialah kita kurangkan tekanan dalam mata untuk mengurangkan risiko penyakit ini bertambah teruk lah. Jadi itu yang paling kuat yang kita boleh buat lah dalam kebanyakan kes. Adalah angle closure glaucoma di mana mungkin tekanan mata dia terlalu tinggi. Kalau kita buat pembedahan kalau tekanan mata yang terlalu tinggi dengan sendirinya boleh mengakibatkan bahagian depan mata seperti kornea itu kelabu, mungkin radang mata. So kalau kita buat pembedahan atau memberi ubat-ubatan untuk mengurangkan tekanan mata, mengurangkan radang mata, and then kalau kita berjaya kontrol tekanan mata atau radang, then kemungkinan penglihatan boleh bertambah elok lah kalau itu yang masalah dari bahagian depan mata. Tapi masalah yang urat saraf mata di belakang bola mata tu memang kurang sekali lah kebarangkalian untuk diperbaiki. Terima kasih. Can I just add a bit? I know. Yes, please. Yeah. We have time. Yeah. So this operation ni, the commonest operation yang kita buat untuk glaucoma is trabeculectomy, di mana kita buat longkang mata yang baru di dalam mata. So in certain instances, of course, medan penglihatan yang dah hilang tu takkan kembali lagi, alright. Tapi penglihatan yang sedia ada yang masih bagus walaupun tunnel vision, because of the surgery can come down. That is what I always tell patients. So don't be surprised mata elok, rasa terang, tapi lepas operation kenapa lagi kelabu? Usually itu insyaAllah temporary saja sebab trabeculectomy kita lembutkan mata tu dan kadang-kadang ada banyak akan terjadi astigmatism. We have a lot of stitches sometimes that we use for the surgery. So don't be surprised kalau misalnya your clarity akan kurang sedikit, and some trabeculectomy can cause cataract later on juga. But the main thing ni, remember, is the engine that we are trying to preserve, the wire that we're trying to preserve. Kalau ada cataract, we can always do cataract surgery later. Yeah. Thank you so much, Prof. Unfortunately, we do not have much more time to finish off the rest of the questions, but feel free to write in Facebook. If we have time, then we will probably personally type on Facebook and try to answer them. So comes to the end of our event today. I would like to thank and take this opportunity to thank the World Glaucoma Week Committee
our professors, the endless sleepless nights and effort to make this a success. Thank you all. Thanks Thanks, everyone. Azlan. Thank you. Thanks, Azlan. Thanks, Amir.